तो है गाइस स्वागत कुछ तुम मानो के नुआ रोस्ट वीडियो रे आशा करूँ तुम माने बहुत ही बिंदास रे मस्त थिबो मु भी बहुत ही बिंदास रे मस्त रोच तो गाइस आज हम एक मिति माइया ऊपर कथा हवा एमिति माइया वीडियो को देखिबा जहां ना सुनले कुकुर बे माइया फोड़ा की मुक्ति बनी। हाँ पब्लिक तुम माने ठीक सुन लो आम एक मेढा गया नालुआ गया पेड़ुआ गया पिपड़ी गया भोसर चोद मादुर चोद ऊपर आज कथा हवा। तो पब्लिक तुम माने जानिथिबो आज के सोशल मीडिया समस्ते ट्रेंड होगा चाहती आउ ए ट्रेंड होबार निशाटा एते एते दिमाग रे समस्त पशि जाइछि जे खास करी युवपीढ़ी किछि भी सेमाने मानु नांती माने विश्वास करिबनी पब्लिक ए माने ट्रेंडिंग रे चलिया पय किछि भी करि परती एमिति कि माने कुकुर घुघु भी चाटि देबे मा आगे माने आज सेमिति को व्यक्तित्व ऊपर आलोचना करबा जहार ना हला जयदेव लेंका ता मांड होउची बंका। अरे कहना क्या चाहते हो? छी साला बंका बांटिया। तो पब्लिक बेसी आउ डेरी न करी चलो से माइया वीडियो देखिबा से माइया कोन बकुचु चलो। भारतीय जनता पार्टी बेलोजिया पार्टी बलात्कार पार्टी रो जो माने कर्मकर्ता रहिले गांडरी गेले की होरे कोकले माइया कोकले जरा क्षीर पीवा कथा तार मुत पी जाउछो तते गांडी मारुछो एंडा ग्यासोळा। नमस्कार जय हिंद आपण माने नकली हिंदू देखछंती। हां मु देखछि आ ता ना हला जयदेव लेंका आ तार हला बंका मु प्रथमर कहिछि आपण माने जानि कि आश्चर्य हेबे गोरु माने तांकर मां हे गले जो मानु से पालु छंती जन्म कला मां तांकर मां हेलेनी मु गोटे सोशल टॉक को विरोध करथिली तार गोटे मंतव्य ऊपर टिप्पणी देथि तापरे गोटे भद्रक रो बीजेपी वाला जे मोदी मोदी बाउलची फेसबुक रे राती पाइले से मते देखंदु आपण ओ भलिया लैंग्वेज रे लिखि अरे माइया पेले पो की होरे बीजेपी ना असले तोर गांडी हटछि रे माइया कोन सब वीडियो रे खाली बीजेपी मार देले बीजेपी गांडी मार देले बीजेपी खाइ गले बीजेपी चढ़ी गले बीजेपी छोड़ी देले तो बीजेपी को मान तो कोन तो उल्टा पटिया गांडी मार दिछि बीजेपी भलो भाबर तो आसिक प्रथम वीडियो आरंभ करउ नमस्कार जय हिंद बढ़िया रे वीडियोटा आरंभ करछु इंट्रोटा दउछु आ माइयाटी पागला बंडा उणा को वीडियो बनउछु मु देखुछि तोर सब वीडियो बीजेपी ऊपर बीजेपी मारी देले बीजेपी खाइ गले बीजेपी छोड़ी देले तो एमती बीजेपी गांडी मारछु ना बेमाइया जानचु ना जानचु माने कोन करछु तू जानचु ना निजे टिके अकल माने मछना मुंडरे जानचु ना बे कोन करछु किसो करछु माने जानचु ना तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा सातवीं फेल। पब्लिक एटा गोटे एमिति पेळुआ गया छुआ आपण माने माने केबे कल्पना भी करूनथिबे हम देश रे एभली छुआ रहउछन्ती बोली याकु सब बेले हिंदू माने गांडी मार दउछन्ती याकु सब बेले बजरंग दल गांडी मार दउछन्ती याकु सब बेले बीजेपी वाला गांडी मार दउछन्ती खास कर तो से सोशल टॉक को गांडी मार देछि आ एमिति मार देछि जे पोड़ा होउछि आ मल्लम मारले भी सुसुकुनी आज्ञा मन इच्छा वीडियो बनउछि रे मन इच्छा मोदी ऊपर वीडियो बनै दउछु बीजेपी ऊपर बीजेपी गांडी मार दउछि हिंदू मान तो मार दउछन्ती। मरना क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे माइया जदि काम दाम नाही आम आड़े धान रोइबु तळे रोइ दे जिवु आम आड़े हां ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाग्य को माइया उदित नाही रे नले माइया एमिति मारथांदा गोट्टी की तोर गोट्टी होची दिथांदा माइया सुन तू जहा कहिचु आइ भलो रे भूल मागिने नले माइया समय आसले एमिति मरेबु माइ तो पिठरे की पड़िबे छालु उतुर जीवो तो अवस्था बहुत खराब हे जो रे एटा बुझुनु को भाई मु गोटे सोशल टॉक को विरोध करथिली तार गोटे मंतव्य ऊपर टिप्पणी देथि तापरे गोटे भद्रक रो बीजेपी वाला जे मोदी मोदी बाउलची फेसबुक रे राती पाइले से मते देखंदु आपण ओ भलिया लैंग्वेज रे लिखिछि मो गोरु माता तार मां हे गले किंतु मो माटी तार मां हे परलानी से मो मां को लगे कहि देला। अच्छा बाबुनी तमे से मंतव्यटा कोन दैथलो ए सेटा तो कहलोनी ना सेटा को दोसटा सामना को पळे आसीबो ना डागिया सळा मोर से बीजेपी सेही वक्त को प्रश्न कोन कहलु बे कोन कहलु मोर से बीजेपी सेही वक्त को प्रश्न भक्त अरे भक्त कोन एटा को डिक्शनरी अछि अरे भक्त जानजु के तू जानजु के कैमरामैन तो अरे भक्त कोन तो मां मानु नै तमे भड़ा लगौछ राजनीति करिया लागी
ଯଦି ନ ଲଗଉଛ ଆଛୁ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ଯିଏ ଯୋଉଟା କହେ ସେ ସେଇଟା କରେ ନା, କଣ ତମେ ବୋଧେ କରୁଛ ସେମିତି ଲଗଉଛ ବୋଧେ ଭଡା ତମ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଛାଡିଥିଲି, ତା ଦେହରେ 1,80,000 ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, 6,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଲାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 5,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ 100ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଆରେ କେମିତି ଆସିବ ଭାଇ ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟ, କେମିତି ଆସିବ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ? ତୁ ତ ଭିଡିଓରେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଯେମିତି ଭାଷାରେ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ କହୁଛୁ, ଲୋକ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହିଟ୍ ହେବେ ନା ତୋ ଉପରେ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା, ତୁ ନିଜେ କଣ କହୁଛୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ନିଜେ ଥରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଆଉ କେମିତି ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ତାପରେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବୁ ଲୋକମାନେ ତ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି। ଶଳା ମଶା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେକୁଲାର ନୁହନ୍ତି କି? କାହିଁକି ଏସବୁ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହଉଛି? ଏ ସବୁ ମାନେ କିଏ? ମାନେ ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ? ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି କଣ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ କତିକି, କଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା କଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଟା ମାଝେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଫେଲେ। ଆରେ ଛୋଡି ପଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେତିକି ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଠିକ, ସେତିକି ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକାଠି ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ବୋକା ତ ତୋ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ସେ। ତତେ ଭାଇ କାହିଁ କଣ କହୁଛି ରେ, ମୁଁ ତତେ ଭାଇ କାହିଁ କଣ କହୁଛି, ତୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଫେରେ, ତୁ ଜାଣିବୁ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋମାତା ତମର ମା ହେଇଗଲା, ଅଥଚ ମୋ ମାଟି ତମର ମା କେମିତି ହେଲାନି? ମୋ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦବ ନା ଗୋମାତା ତମକୁ ଭୋଟ ଦବ? ତମକୁ ଗୋମାତା ଦେଖାଉ ଜଣେ ପଶୁ, ଯାହାର କ୍ଷୀର ପିଇବା କଥା ତାର ମୂତ ପିଇ ଯାଉଛ, ଗୋବର ଖାଇ ଯାଉଛ। ଆରେ ବେଇ ପୁଅ, ଜାଣିଛୁ ଗୋମାତାର ଗୋବର ଆଉ ମୂତ୍ର କେତେ କେତେ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ମେଣ୍ଢାଇକେ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ? ତୁ ତ ମୂର୍ଖ ଘାଟା, ତୁ ଜାଣିବୁ କଣ? କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ମାରିବ କଣ ନା, ଆମେ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ବେଲଜିଆ ପାର୍ଟି, ବଳାତ୍କାର ପାର୍ଟିର ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଲେ, ମା ଭଉଣୀକି ଗାଳି ଦେଇ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ତମେ ଏଇ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ? ତମ ମାକୁ ଭଡାରେ ଲଗାଅ, ତାପରେ ଗାଳି ଦବ। ବୋଉକୁ ନବ, ଭଡାରେ ଲଗେଇବ, ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ କରି ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। କେଥର କରିଛୁ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଭଡାରେ ଲଗାଅ ଭଡାରେ ଲଗେଇ ହଉଛୁ, ଭଲ ବେନିଫିଟ ପାଇଛୁ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହୁଛୁ। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। ଆରେ ମା ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛୁ ତୁ ବେ, କଣ କହୁଛୁ ଟିକେ ଭାବୁଛୁ ନା, ମାନେ ଖାଲି ଇଏ ବୋକା ଚୋଦା ଭଳିଆ ବଜର ବଜର ହେଇକି ଖାଲି କହୁଛୁ ଚାଲିଛୁ। ତମ ଭଦ୍ରକରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଙ୍ଗା ହଉଛି ତମରି ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ କେଇଟା ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ଏତେ ମତ ପାଇକି, ଏଭଳିଆ ଭୋଟ ପାଇକି ସେ ଜିତି ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ ଦେବି ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ପଦର ଅଧିକାରୀ ବନେଇଲେ। କାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି, କାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି? ସେ କଣ ଦେଶ ବାହାରର? ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ? ତା କାଟିଦେଲେ କଣ ମାନେ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁନି? ଛଡ଼ା ନାଲିଆ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁନି, ନେଳିଆ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି ବୋଧେ। ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କେତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ସେଟା ଦେଖ ନା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଭଲସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା। ତମ ଭଳିଆ କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ବିକାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ନୁହଁ, ଲକ୍ଷେ ମୋଦି ଆଇଲେ ଓଡିଶାରେ ସରକାର କରିପାରିବନି। ତମ ବାପା ମା ଠିକ ନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଛୋଡ଼ି ପାରିବନି, କିଛି ଉଖାଡ଼ି ପାରିବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିପାରିବନି, ତୁ ତ ମାଲ ମାନ ହଉ ଟେକିକି ଧରିବୁ ଆଉ, ଟେକିକି ଧରିବୁ ଆଉ। ଛୋଡ଼ି ପୁଅ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଅନ୍ତି ସାରେ, ତୁ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ? ଠାଇକି ଆସିଲା। ତମେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରେମୀ ନୁହଁ, ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ହଉଛ। ତମେ ଯଦି ତମ ଜୀବନରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଯିବି ଗୋମାତା କହିବା ଛାଡିଦବ, ତମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ତମକୁ ନେତା ମାନେ ପଚାରିବେନି। ଓକାତ ଦେଖ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମା ଭଉଣୀ ଗାଳି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ମାକୁ ଯିବ, କବାଟ ଦେଇଦବ, ଫାଷ୍ଟ ଗାଳି ଦବ। ମାଇକେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମାଇକେ ତୋ ମୁହଁକୁ ମୁତ ଫୋପାଡ଼ି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲ ମାଇକେ ତୋ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆସିଲା। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଆଉ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ କଣ ମତାମତ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପସନ୍ଦ ମୁଁ ମେସେଜ ବକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମତାମତ ନିହାତି ଦେବେ। ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ଦେବେ, ୟା ଉପରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ
तो सब्सक्राइब करी पाखर थे बेल आइकन दबी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर रखंतु। तो फाइनली वीडियो को एंड अप करवा देखावा आ एको नुवा रोस्ट वीडियो रे सेति तो मते विदाय दियंतु। आपण माने मस्त रहंतु बिंदास रहंतु। लव यू ऑल। जय हिंद।